Bigotes. Bigotes, malaksak! Sinolo! Kaya na kay Gigo. Gigo. Na kay Manong ngayon. Manong. Pinasa kay Abad. Abad! Wala. Pero na kay Moradillo. Moradillo. Na binigay kay Oleg. Oleg, Oleg, Oleg. Baba daw. Kaya na kay Moradillo. Moradillo sa malaksak! 2 points! Try Moradillo! Gulang, gulang! 52, 18 na lang ang kinahabol. 20 na lang. 20 na. Ngayon, Abad, nakasualyo. Sualyo, binigay kay Abad. Abad, titira ko talaga yan. Wala pa rin, meron na kay Moradillo. Moradillo na kay Oleg kayo ng bola. Oleg, easy lang daw. Oleg na kay Moradillo. Moradillo, tinatapikan ni Mama. Foul! Technical! 200 pare! 200 yan, wag kang sumagot. Anspo! Aray ko! Kakapasok pa walang anspo ka na, aray ko. Walang magkano. Walang tatalon. Technical yun. Abad, 200 yun. Ang sportsman yun eh. 200! sit out 3 minutes ba? 200! Kanina ka pa siguro sigaw eh. Kanina sigaw siya ng sigaw ng 200. Siya pala na technical. Kaya 3 minutes sila. Number 48. 3 minutes pa. Upo ka pa. Mag-upo ka dyan. Kakatiknikan mo kang technical pa ikaw na technical. Ikaw ang 200. Aray ko. Wala na. Ay nakata na referee. Anspo ka na. Webby! Pinapatay ni Wamos! Wamos! Ang ganda depensa ni Wamos! Wamos para kay Bigil Miracle Pow! Number 14! Second personal foul, penalty! Rito! Shooting 2! Kakapasok mo pala, nasaktan ka na! Ayan na! Ayan na! Webby! Pasok! 70-53. 17 na lang. Wendy, pasok. Nakay ni Menso. Ni Menso, pinasa. Pinasa kay Arevalo. Si Diao Marte, first quarter, tsaka pala dadating. Shoutout kay Gerald. Galing pang Montana. Kay Oleg! Nico, binigay kay Oleg. Tira na. Number 6, Wamos. Holding foul. Wamos. Third personal foul. Penalty. Wendy shooting 2. Wendy pasok ang unang. Skip stone. Wendy. 2 points. 14. Suayo. Uy, nakailan din bola. Wendy, ibababa ko na yun. Ibababa ko na, tapos diretso ko. Si Wamos, pinapatay ni Wamos. Wendy. Double dribble. Mamasa ka kasi! Tuloy mo na, hanggang mamaya. Nagagalit na si Edman. Pwede pala isa lang ngayon. Pang reels na daw yun. Abad. Pinigay kay Gigo. Pasto ni Menzo. Ni Menzo, pasto Abad. Abad, pasto Gigo. Gigo, kumpilis. Wala talaga, pero na kay Gigo. Gigo, wala kay Jack Amer. Jack Amer. Grabe, pumili na. Number 22. Number 22. na lang. Second personal foul. Penalty. Jack Hammer. Bonus shot. Pasok. Ay, Gigo ngayon. Gigo sumasalaksak na. Binigay kay Uson. Uy, ayun na yun. Nakikita. Dinar na kayo. Oleg.
Ginagawa ni Mamo. Ginagawa si Papa. Uy, uso, di ba pwede kay Webby yan? Si Webby, binigay kay Antes. Antes. Tumakan, bakit mga Gigo, sumasalaksak si Gigo. Ayan na, Jack Hammer. Jack Hammer! 2 points by Jack Hammer. Pito na lang ang kalamangan! Sino ba nakapalitan? Lumamit kayo dito! Hindi yung siniko-siko kayo dyan. Bakit Gigo? Pero di apat na dito na 3! 2 points! Babawi niya ulit kayo sa 3 point. Bigotes! Bigotes! Ay! Ay! Number 31,